आज अपडेट आम जाना ऐतिहासिक पदा मेलन सूर्यपुर आप परिचय देवे। ମୁଁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋସ୍ୱାମୀ। सूर्यपुर मेलन ऐतिह्य कहले कौन? ଐତିହ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ, ବହୁତ ଦିନର ଏ ମେଳନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତରେ ଏ ମେଳନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଥାନପତି। ସମସ୍ତ ଠାକୁର ବାଡିଆଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦେଇ ପାନ ଗୁଆ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ଏବଂ ଏଠି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଦାଣ୍ଡ ମେଳନ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଠାକୁର ବାଡିଆ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ମେଳନ ଭାଙ୍ଗେ, ଆମର ଚାଚିରି ଖେଳ ହୁଏ। ऐतिहासिक पदा मेलन सूर्यपुर धुसुरी भद्रक लोकेशन मु कहि दउची जो माने भद्रक रु आसीबे भद्रक रु आसिले लोकेशन हमर बां पटे पडिबो। जदि आरडी पटु आछंती डाहाण साइड पडिबो। ଏ ବର୍ଷର 3 ତାରିଖ ପଡୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଇଦିନ ଠାକୁର ମେଳନ ପଦାକୁ ଯିବେ। ସେଇଦିନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ 4 ତାରିଖ ଦିନ ହଉଛି ହୋଲି ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆମର ଠାକୁର ମେଳନ ପଦାରେ ରହନ୍ତି। ସେଦିନ ହଉଛି ଫଙ୍କସନ, ମେଲୋଡି ହୁଏ ଏବଂ ପାଲା ହୁଏ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। सूर्यपुर जो हमर जो जो ठाकुरंकर जो महिमा एटी विश्वास कहले कौन? ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଏଟା ବିଗତ ଦିନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି, ଉପୁଜେଇଛି ମନରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଆଜି କଥା କହିପାରେ ନା, ପାଟି ଖନି ମାରେ, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି କଣ, ମୁଢି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ନଡିଆ ଏବଂ ଗୁଆ ଘିଅ ଭୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାର ଆପେ ଆପେ ପାଟି ଖୋଲିଯାଏ। ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏ ଗୋବିନ୍ଦଜୀଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। सूर्यपुर मेलन रे नंबर वाइज विमान केते आस 36 सेमानको मेसेज कोन देबे? ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଠାକୁର ବାଡିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ମେଳନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହେଇକି ଏ ମେଳନରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇଚାରା ପର୍ବକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଅ। विशेष आकर्षण 3-3-2026 ऐतिहासिक सूर्यपुर जो मेलन होची डीजे सेटअप कोन केमती एठी डीजे एठी बहुत आमर एठी लोक बहुत प्रबल लोक होंती रात्रि पडिया सारा पूरा फुल हे जानथि जो पडिया पड़िया पूरा फुल हो जाए लोक मानकर। प्रथम आम डीजे कहया गने फर्स्ट मां बरुणे यूथ क्लब पोखरिया तांकर एतर पीसी डीजे आसी पीसी न्यू सेटअप बिग 84 नदियो आ सेकंड आमर रहला बाबा गंगेश्वर यूथ क्लब पानी साई तांकर एतर एमसी रानी सेकंड से पानी साई रे भी आउटे मां तारिणी क्लब तांकर रानीबे रेडबुल। सूर्यपुर रे एतर आसीबो तांकर गोपाल म्यूजिक, जीके नगर रे एम म्यूजिक, खैकी आमटर रे आसीबो तांकर साई ओडिसा बिग सेटअप, देउल रे आमर रहला बाबामणि प्रोफेशनल, सासपुर रे सीतम म्यूजिक। एपरि बहुत अधिक डीजे 11-12टा डीजे सेटअप हो ना ताटर अधिक अधिक भी अधिक होई जो माने दर्शक रहले से माने आसीबे एठी कोन केमती शांतिमय देखिबे आशा हाँ एटा आमर बहुत आशा अछि समदे आसंतु। लोकेशन होची भद्रक धुसुरी सूर्यपुर से जगह आसंतु 3-3-2026 विशेष आकर्षण अनुरोध समस्त को एई जगह को आसंतु रहिलु जय जगन्नाथ।